वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। इस चैनल के अंदर FA इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, BS ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज एंड MPhil इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस का सिलेबस कवर किया जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेहतरीन वीडियोज़ मिल सकें स्पोर्ट्स से रिलेटेड और आप लोगों का फ़ायदा हो सके। बास्केटबॉल में मुखालिफ खिलाड़ी को छूने का तसव्वुर और टकराने का तसव्वुर एक आम सी बात है। जब एक छोटी सी प्लेइंग कोर्ट के अंदर 10 खिलाड़ी अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत कर रहे होते हैं तो टकराने का अमल आम सी बात है। लेकिन कुछ टकराव ऐसे जो कि ज़ाती टकराव होते हैं और नापसंदीदा रवैये में आते हैं, इन टकराव को फाउल्स कहते हैं। कोई भी खिलाड़ी जो खेल के मैदान में या तो हवा में कूदकर गोल करने की कोशिश कर रहा हो या फर्श पर खड़ा हो, वो इन तमाम हरकत करने का बिल्कुल भी हक नहीं रखता, वरना वो फाउल में आएगी। सबसे पहली हरकत ये है, सबसे पहली मूवमेंट ये है कि वो अजाफी जगह बनाने के लिए अपने बाजुओं का इस्तेमाल करे, या दूसरी बात यह है कि वो फील्ड गोल करने के दौरान और इसके फ़ौरन बाद अपने बाजू और टांगों को इस तरह फैला देना कि मुखालिफ खिलाड़ी के साथ टकराव का बाइस बने। तीसरी बात यह है कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी जिसके पास गेंद नहीं है और वो कोर्ट के अंदर किसी भी ऐसी जगह पर खड़े होने का हक नहीं रखता जिस पर पहले से ही दूसरा खिलाड़ी खड़ा हो। नंबर 4 पर फाउल ये है कि कोई खिलाड़ी जो बॉल लेके जा रहा है और मुखालिफ टीम का कोई प्लेयर उसके एकदम से आगे आ जाता है और जिसकी वजह से वो जो जिसके पास बॉल है, जिस प्लेयर के पास, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता, ख़ुद को रोक नहीं पाता, इतना वक्त नहीं मिलता उसको, जिससे टकराव हो सकता है और ये भी फाउल है। यानी आप किसी भी खिलाड़ी के जो भाग रहा है उसके एकदम से आगे नहीं सकते क्योंकि इससे टकराव हो सकता है, तो ये नंबर 4 वाला फाउल है। नंबर 5 पे है कि वो खिलाड़ी जो प्लेइंग कोर्ट में एकदम से हवा में कूदता है गोल करने के लिए, तो उसको चाहिए जब वो वापस नीचे लैंड करे फर्श पे, तो वो जगह पर लैंड करे जहाँ पे कोई खड़ा नहीं हुआ, वो दूसरों पर कूद नहीं सकता। इसके अलावा चार्जिंग भी बास्केटबॉल गेम का हिस्सा है और ये भी फाउल है। इसमें क्या होता है, खिलाड़ी गेंद के साथ या इसके बगैर किसी मुखालिफ प्लेयर के साथ इस तरह टकराव करता है कि वो पर्सन ज़रा दूर जाके गिरता है और उसको धक्का लगता है। उसके बाद बास्केटबॉल खेलते वक्त जब भी किसी प्लेयर का हाथ दूसरे प्लेयर को लग जाए तो ज़रूरी नहीं कि ये फाउल ही है। अब ऑफिशियल्स इस बात का फ़ैसला करेंगे कि जब कोई खिलाड़ी किसी खिलाड़ी को छू जाता है तो आया उसका ये अमल उस किसी किस्म का फ़ायदा पहुंचाता है उस प्लेयर को, या जिसको उसने टच किया है या धक्का दिया है तो क्या उसकी वजह से उस पर्सन को कोई नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तमाम बातें ऑफिशियल पर डिपेंड करती है कि किसी भी प्लेयर का कोई ऐसा अमल जो कि फ़ाउल में आता है कि नहीं। वो फ़ाउल में तब आएगा जब उसके उस अमल की वजह से दूसरे प्लेयर को कोई नुकसान पहुँचेगा। नंबर 6 पर हमारे पास जो फाउल है वो ये है कि वो प्लेयर जिसके पास बास्केटबॉल है, जो कि उस वक्त बास्केटबॉल का ओनर है, तो वो क्या करता है कि जब उससे कोई दूसरा प्लेयर बॉल छीनने आता है तो वो उसको धक्का देकर पीछे धकेल देता है, तो ये फाउल है। और जब वो ड्रिबल करते हुए दूसरे हाथ या बाजू को इस तरह आगे की जानिब फैलाए रखता है कि कोई दूसरा खिलाड़ी उससे बॉल छीन ना पाए और उसके बॉल को टच ही ना कर पाए, तो ये भी फाउल है। अब हम बात कर लेते हैं उस प्लेयर की जिसके पास बॉल नहीं है, बास्केटबॉल नहीं है, तो उसके कौन सी ऐसे एक्शन है जो कि फ़ाउल में आएंगे। तो पहला उसका एक्शन वो ये है कि अगर वो मुखालिफ को धकेल कर गेंद हासिल करने के लिए जगह बनाता है। आप किसी को धकेल नहीं सकते हैं किसी भी प्लेइंग कोर्ट में किसी जगह पर भी। दूसरा है उसका एक्शन जो फाउल में आता है वो ये है कि वो किसी दफाई खिलाड़ी को धक्का देकर गेंद खेलने की कोशिश करने ना देना, यानी वो उसको धक्का देता है और उसको गेंद खेलने ही नहीं देता। उसके बाद हमारे पास जो फाउल आता है वो है कि पीछे से मुखालिफ खिलाड़ी का बेज़ाब्ता तरीके से दफ़ा करना, यानी कि मुखालिफ खिलाड़ी जो है अगर वो पीछे से आके एकदम से बॉल छीनने की कोशिश करता है, उसे टकरा जाता है जिस पर्सन के पास बॉल है, तो ये भी फाउल है। किसी प्लेयर को इस तरह से पकड़ लेना कि वो हरकत ही ना कर पाए, उसकी आज़ाद हरकत मुतासिर हो, तो ये भी फाउल है। कोई भी खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी को अपनी ताकत के ज़रिए अपने रास्ते से हटा नहीं सकता, इसको धकेलना कहते हैं और ये भी फाउल है। इसके अलावा जो फाउल हमारे पास आते हैं वो ये है कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी खिलाड़ी की राह में रुकावट नहीं डाल सकता, उसको पकड़ नहीं सकता, उसको धकेल नहीं सकता, उसकी टांग के आगे टांग अटका नहीं सकता, या अपने बाजुओं को, अपनी कोहनी को, अपने कंधों को किसी दूसरे खिलाड़ी की राह में
ایک دم سے حائل نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وہ جو پرسن جو بال لے کے جا رہا ہے اس کی رفتار متاثر ہو، یا اس کا یہ ایکشن مار کٹائی اور تشدد امیز کھیل کا مظاہرہ کرنے پر مجبور کر دے دوسرے پلیئر کو۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹیکنیکل فاؤل کی۔ باسکٹ بال میں جو ٹیکنیکل فاؤل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کھلاڑی کا ایک ایسا فاؤل جو اس کے جسمانی ٹکراؤ پر مبنی نہیں ہوتا، یعنی کہ جو جسمانی ٹکراؤ پر مشتمل نہیں ہوتا، لیکن اس کے رویہ، اس کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو فاؤل کے زمرے میں آتا ہے یا فاؤل میں شامل ہوتا ہے۔ ایسا کون سا طرز عمل ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ کھلاڑی جو کہ آفیشلز کی بات نہیں مانتا اور خلاف ورزی کرتا ہے آفیشلز کی نے جو کہا ہے کرنے کو، وہ اسے الٹ چلتا ہے، اور جو آفیشلز ہیں، جو ٹیبل آفیشلز ہیں اور ٹیم بینچ پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے اور ان کے ساتھ ایسے گستاخانہ طریقے سے ان لوگوں کو چھونا ہے جس کی وجہ سے وہ فاؤل میں آتا ہے، یا آفیشلز کو یا ارد گرد کے لوگوں کو بدتمیزی کے ساتھ بلانا، مخاطب کرنا اور بد اخلاقی کے ساتھ اسے پیش آنا، یہ ٹیکنیکل فاؤل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایسی دل آزار زبان استعمال کرنا اور ایسے اشتعال انگیز اشارے کرنا جسے تماشائی جو ہیں ان کو غصہ آئے، تو یہ تمام باتیں ٹیکنیکل فاؤل میں آتی ہیں۔ یا وہ کسی مخالف کھلاڑی کو اس طریقے سے اپنی آنکھوں کے ذریعے اس کو اشارے کرتا ہے یا اس کے آنکھوں کے آگے اپنے ہاتھ لہراتا ہے جس سے اس کو نظر نہ آئے، تو یہ فاؤل ہے۔ فاؤل ہی نہیں بلکہ ٹیکنیکل فاؤل کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیل میں جان بوجھ کر تحقیر کرنا، یعنی کہ جان بوجھ کر ٹائم ویسٹ کرنا، اور اس کے علاوہ فاؤل لینے کی خاطر جان بوجھ کر گر جانا، یہ بھی ٹیکنیکل فاؤل میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ رنگ کے ساتھ لٹکے رہنا، یا جو بال رنگ میں سے گزرا اس کو پکڑ لینا، یا آپ رنگ کے ساتھ لٹک سکتے ہیں جب آپ ڈنک شاٹ لگا رہے ہوں، یا آپ اس لیے رنگ کے ساتھ لٹک جائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ نیچے کودیں گے تو نیچے کھلاڑی کھڑا ہے اور آپ اس سے جا کے لگ سکتے ہیں، اس کھلاڑی کو چوٹ لگ سکتی ہے، تو اس طرز عمل جو ہے اس کو تو فاؤل نہیں کہیں گے، لیکن جان بوجھ کر رنگ کے ساتھ لٹکے رہنا یہ فاؤل میں آتا ہے۔ یا کسی بھی ٹیم کے کوچ، نائب کوچ یا کسی بھی ٹیم کے دوسرے پلیئرز کا آفیشلز کے ساتھ، ٹیبل آفیشلز کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ بھی ٹیکنیکل فاؤلز میں آتا ہے۔ کسی بھی ٹیم کے کوچ کو کھیل سے نکال دیا جاتا ہے جب اس کے کچھ ایسے ایکشنز جو کہ ٹیکنیکل فاؤلز میں آتے ہیں، اور وہ اگر 2 ایسے ایکشن کر دے گا لگاتار جو کہ ٹیکنیکل فاؤلز میں آتے ہیں، تو اس کو ٹیم سے خارج کر دیا جائے گا، کوچ کو۔ اس کے علاوہ کھیل میں جب بھی کوئی کھلاڑی 5 ذاتی پرسنل فاؤل یا ٹیکنیکل فاؤل کر لیتا ہے تو پھر ریفری اس کو کورٹ سے نکال دیتا ہے، اور 30 سیکنڈ کے اندر دوسرا کھلاڑی کورٹ میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ کھلاڑی جس کو نکال دیا گیا ہے 5 فاؤلز کرنے پر، وہ باہر جا کر بیٹھ کر پھر دوبارہ کچھ ایسے فاؤل کرتا ہے، ٹیکنیکل فاؤلز کرتا ہے، یعنی پھر وہی حرکتیں کرتا ہے باہر بیٹھ کے، تو اس کے اب تمام کے تمام یہ فاؤل کوچ کے کھاتے میں جائیں گے، کوچ کو وہ فاؤل جو ہیں وہ اس کا ذمہ دار کوچ ہوگا۔ اب اس کے بعد ڈبل فاؤل کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ فاؤل اس صورت میں دیا جاتا ہے جب کہ 2 مخالف کھلاڑی تقریباً ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ جان بوجھ کر شخصی ٹکراؤ کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا، ٹھیک ہے جی؟ اور پلیز چینل سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو مل سکیں اسپورٹس سے ریلیٹڈ۔